खोनादि বিভিন্ন केबांनाय बदल जों साइमन त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरा साननि थांनानै बागिनाय जों जे जबा नखरमानि सिनि बुबोग्रानि बिजन पुरा सिनि एन्टायर त्रिपुरा साननि अ हायुंगो खरक तिसाइ तंनानै बुइनि काइसा दफा हाय कुसुगो काजाक हाय बियाल काकजाक हाय आबो हायके जों सिनि हास्तेनि जत त्रिपुरा सालुकुरकनो बतिके जों काइसा kurungku kaisa dofa bial kakjak aptike samna bagi nambobo gra Greater Tripura Land statehood ni chobao bo sakbai thang National Party je party India no independence to bunai je party India no বহু বছর গভর্নমেন্ট তংবিনাই অ হাস্তেনো অ ভারতবর্ষনো বিস্কাঙ্গ তালাংনাই ও কংগ্রেস ইয়াকরি তিনি ত্রিপুরাসানি খরকসা ha bugranginaই bo tini choba khlai tongmani abono thansa o thansani chobao sungjo tono hasteo sini lukurok sini ha bugrano puitu chawine sung logirlai phaino tini ADCO 2021 power phaikya apuni je mandate sepano 2026 ni mandate tebo strong tebo fan kabang ke sung bugrano sung logiri wine sung tabo haina hai second time ni ADC hapango phaikya tabo kok sirsao sini chobano disturb khainen baginai Tripurasani thangnani chobano disturb khaini ba ebangna bagoi kubun bosongni chuklibai tabo chikon mikon jinis je jinis nati বিশেষ করে CPM rok kok sijai tongo je nung je sungban 120 compare khlaina ang kono samung kono nasikmung ba samung khlaibani chaya hangka chaya sanai angraji sorbo sini bu ha bugra clearly sakaje aboti ani tijak ani tifango kono samung tohka bang toli winai finai ungkhana 120 abo dabu subjudice bongka Indian ni parliamentary democracy ba law ni system o Indian ni je system o law ni proti je borok ba court kasini proti je bishas khainero bini justice ni bagi kisakuk borok abono challenge khlaikya case file khlaikya case accepted ungkha abo dabu subjudice abo ni result hoyto tini khana phainai abo sung naising tongnai ek দ্বিতীয়ত sungbo abono fully abono sung against khlaya aboni birodhita khlaya jara case khlainai jara 120 sakri sebok samono chaya hini sanai aboroni kokno sung dinai khlaya sini bubograbo habugrabo abo dinai khlaya logic da logic ya abono bubograbo toli nai tongo agibo kok saka takbo bo a jaga no tongkho jara sungno kok silchane rok a borok ungka CPM rok ba CPM logi o kun borok bongi mano but politically babe the recent past the ongoing the situation no borono sobje sini choba sini thansani chobarno disturb khainen bagine boroni bukhano sabaina bagine kok sijaito ang ekta kok sanai CPM ra hasteo এক টানা লাগাতার 25 বছর সরকার চাকা এর আগে 10 বছর ADC হাপাং থেকে খালাইনে হয়েছে স্টেট নি বরং ইয়াগানো যতন পলিটিক্যাল পাওয়ার ডিসিশন মেকিং পলিসি মেকিং খানে যত বরক আ জরাও সিনি ত্রিপুরাসান বাকি বরক টাম খালাইকে আবসং ক্লিয়ার কেসে কোনো জাস্টিস মালিয়া চাকরি তালাং থেনো একটা উদাহরণ আং নরন সানামুসং 10,323 আজ চাকরি টোটালি ম রুলস আইন দেশনি যে পলিসি চাকরি তালাংনি যে পলিসি বা যে রুলস যে আইন দङ অ আইননি মাফিক তালাং লিয়া হনি আফরবো খরং কিসে গেছেন কিন্তু বরক চাকরি তালাংকা আলটিমেটলি অনেক বছর চাকরি খালাইকা অনেক বড় শিক্ষিত বড়ক ন কেবনি বিএড করে কেবনি কাছে কিছু শিক্ষিত ফন যে ক্রাইটেরিয়া টঙা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে নি বাকি নাই আবো রুলস বা আইননি মিশিংকি তালাং জায়গা কক जों অনেক বছর সামনে পরে আলটিমেটলি বড়ক
কেস খালাইয়া কোর্টও থাকি কেস খাইবেন আগুলো কোর্ট জাজমেন্ট নিকা যে 10,323 আবো লিগেলি ভাবে তালাং জালিয়া নিয়ম অনুযায়ী তালাং জালিয়া ফাইনালি চাকরি ক্যান্সেল খা 10,323 নি পাপের বোঝাকে সামনে সাব অনেক বড় 10,323 নি কেবনি ভিক থিকা কেবনি বুসাই থিকা কেবনি বুসা থিকা কেবনি হামজক থিকা কেবনি বুসাজক থিকা পাপ সামু হামিয়া পরিবারনি বিপদ পরিবারনি যে তাবুক যে জঞ্জাল ক্লাই তমনি আবনি রেসপন্সিবিলিटी আবো কি सुनो सारा नांगसु साबो खलाय आबो तो सीपीएम नो डायरेक्ट सीपीएम नो खलाय आबो किन्तु नायथक काफुन जदि नियम मति तालां खांके तो चाकरी तिनि थांना कक तमया चाकरिनि कमानाय रक चाकरी कमानाय रक बो लांगमा चना नांगला कुमो केवबा रुगिङै थिका केवबा तमनाय स्ट्रंगै थिका टेंशन कलायनाय काजिनो जों त्रिपुरा हास्टेव চিনি ববা গ্রাবে ত্রিপুরা মঠা বাই এই দুজাগে থানসানি চবাবলে এডিসিও সিমিসিকো সরকার স্টেটও जों फायना नांनाय सिनि स्ट्रेंथ सिनि शक्ति सिनि थानसानि पावर टेबो जों बसकांगो जों क्राकमा खायनाय आबोनि परे सिनि ल ताइ प्लास सिनि जे एस्पिरेंट कैंडिडेट ताबोनि जे जरावो যারা কোয়ালিফাইড বিভিন্ন এরিয়াও কেবো ইঞ্জিনিয়ার কেবো ডাক্তার কেবো অন্যান্য এরিয়াও কোয়ালিফাইড এডুকেটেড বরং চাকরি বাগিনায় সঠিকভাবে রেনানি তাই কুবুন প্রাইভেট সেক্টর গব তালাংনানি অল দিস ইস্যু আবনো जों সঠিকভাবে সিনি বরকন जों চাকরি বাকরিও তেবো गोबां कुक तालांनानि सेप साप माने हिंगा जों स्टेट गवर्नमेंट अफ फाइनान्स नांनाय स्टेट गवर्नमेंट अफ फाइनान्स बागै जों मासाय तंनाय आन बागै जराव बेलेग खनो इम्पोर्टेंट खा थानसा एके ठीक नो एडिशो 120 जे चाकरी बा जे सेवक तालांमानि आबो अंडर दि एग्जामिनेशन अंडर दि ऑब्जर्वेशन आबो जों नाय दङ যখন কেউ বরক আবনা তিনাই অবজেকশন বা কমপ্লেন রেখা বরক নি থানিও जों সাজেশন টেও কাহামছে নাই যদি পুরপার সাজেশন এডিশনাল টেও স্ট্রেংথেন খাইনেন বাগি নাই টেও নাইথক খাইনেन बागै आपनि सजेशन कंस्ट्रक्टिव वे पॉजिटिव वे आपनि के जों सिनि बरकनि आब्लिमेंट सिनि बरकनि टेबो नाइथकनान बेपरो आबहायके केबो जुदि आगु फाके जों तो वेलकाम खाइनाय बाट बबग्रा बेलाय खेनो काहामके वानसुक दंगो बो बाहायके सिनि एडीसी सिमिया एडीसी परे स्टेट जों बाहायके त्रिपुरा राज्योआव मॉडल कैसा इंस्टेंस तोरी खाने बाकी से बहुत सुनो साइतुको दावुक जों न्यूली इलेक्टेड 120 जे सेवक तालमने आरो सिनि दावुकनि प्रेजेंट जारे न्यूली इलेक्टेड रक आरो इनवॉल्व करै पॉलिसी मेकिंग करै बाट हाइपने सिनि पार्टी सिनि बदल जरावो जों जतन दावो अकाउंटेबिलिटी जों आबो नायनाय न जों एन्सर खलायो बबो ग्राबो